зинураш. дӯстони азизи ман, ҳозир дар инҷо шумо ба ширкати Faberlic тавсия медиҳам. номерои апаи ҳусния мегузорам. ба ғайр аз кор фаъолият кардан, боз мехоҳед аз ин ҳамаи намудҳои средстваҳои Faberlic харидорӣ кунед. яъне ки духӣ, дезодорант, средстваҳои тозагӣ барои тозакунии кухня, туалет, хона ва ғайраҳо. дӯстони азиз, инчунин шумо барои мардон, кӯдакон, калонсолон, барои ҳама метавонед чизҳои даркории худатона аз ҳамин каталоги Faberlic дастрас кунед. ҳозир бо аксия рафта истодааст. касе ки мехоҳад кор кунад, марҳамат дӯстони азиз, метавонед ба ин зан муроҷиат кунед. ин кас ҳама нозикҳои корро ба шумо мефаҳмонанд. шумо хавотир нашавед. борҳои ин занро дар кӯча намефурӯшед. бо худатон дар хона нишаста ҳамин интернет кати кор мекунед. тамом. ана дӯстон, номерҳояшонро мегузорам. марҳамат, касоне хоҳишманданд дароянд ё ин ки нависанд, каталогаша равон мекунанд. шумо метавонед любой чиз, ҳамин дилхоҳ чизҳои худатонро аз ҳамин ширкат харидорӣ кунед. дӯстони азиз, инҷа ба май дак харидча кардем. зинура кати прогулка биромадем. бамхел магазин даромадем. хеле товори гирифтем. ин тунец, шоколад, сок барои зинураҷон, йогурт гирифтам бо зинураҷонро. шумо кӯдакотон аз чанд солагиш йогурт додагиен, дӯстони азиз? на творожок ман оли попробовать накардагиам, наку творожок метием. мебинем ин намуди йогурт гирифтам бо печенье барои ман. ин намуд печенье бо чой каси мехӯрем. шаб топлёное молоко зинураҷондан, лавровый лист бо якта шоколад. аз ин намуд любятова, аз ҳамин вай нағз мебинам дӯстони азиз. ванилни кольца беҳад бамаза. ам зинураҷон кати ҳавои тоза биромадем. баъд гуфтем хай биё папутси як магазин дароем. духтаракам нағз мебинад магазин даромаданам. азиз, ман охарин қандгираку пистагирак заказ карда будам, овардам. бинед чӣ хел хушрӯ, качествашам хушрӯ, худашам хел удобненький. 6 дона дорад, як ваяш, як набораш. ана дӯстони азиз, оили бо дарунаш ба қанду чизо мамонам шумо ба нишон метиҳам. беҳад хушрӯакай. худамам хеле пасудоя нағз мебинам. хонам ба дигар ҷой нест пасуда мондан. бовар кунед дӯстони азиз, бо мегирам ба фикрам ҳама занакҳо ҳамихеланда нағз мебинам. ҳамин пасудаю кухня ба будагӣ прибороя. якта сайт заказ кардам дӯстон, скидочка кати. беҳад ваяш нағз, качестваш нағз. ман худамам халин ба гемачаҳои майда нағз мебинам. калон грубиёшо нағз намебинам. ин намудошам дорам дӯстони азиз. инам ҳам халин, просто ин холодильник ба буд гирифтам ҳозир ваштаги дахунуки. ман халин намудоша дорам бо дӯстон. инам аз инам 6та. ана дӯстони азиз, қандакома гирифтам. ҳамаш ба ҳамин хел. беҳад хушрӯчая, бинед чӣ хел скромненький, удобненький. барои меҳмон биёд агар пешаш бамонед мешадам. хел хушрӯак дорам бо дӯстони азиз. 6тага аз инам дорам. бинед инам да холодильник барои камтар вай шудаги хунук шудаги. аз инам 6та дорам дӯстон. ин намудашам мақул. аз ҳамина бо стаканчикошо бояд гирифтанам дар кор. бакалои сок хӯриша. дӯстони азиз, дар бисёр комментарияҳо чунин савол доданд ки мо подписчикои нави шумо апаҷон, шумо аз куҷо ҳастед, дар бораи худатон маълумот диҳед. дӯстони азиз, ман Фирӯза, оиладор, соҳиби як духтарак ҳастам аз шаҳри Душанбе. влогама уже мана 5 сол мешад ки пеш бурда истодам YouTube каналама.
дар ташкилоти байналмилалӣ кор мекунам. ҳозир декретба будам. Насиб бошад ҳамин сол акнун корба мебароям. мошинки ман тамом кард. خیلی گپ‌ها دوستان عزیز با درباره خودم چی معلوماتم زبان انگلیسی رو به حد نقص میدونم، یعنی من ترجمان هستم زبان انگلیسی. انا کانالم باشد شفرم خودشون حالی توی نشدگی بودم، خودشون کشته دادگی بودن، پیش میبردم هم وقتم حالی با شوهر نبر اومدگی بودم. بعد از با شوهر برای من کانالم پیش بردم کم کم، چون که من هم کار میکنم هم مثال کارهای خانه داشتم. از همین سبب حرکت میکردم که زود همین ولوگم کنم برای подписчикам. ولوگ من هر خیلی است دوستان، فقط ولوگ پختوپزی نیست، خیلی ولوگ مثال точно میخوای خونگی نیده. ولوگ من با میشد هم خیلی چاق میشد، چاق میکنیم در ولوگ من. همون چیزهایی که من خریدم، سредства، کرم ها، لباس ها، همه چی که برای زنان استفاده برده می شود، همون چیزهای خریده که من نشون میدم، توصیه میدم دوستان عزیز. میشد خرید در ولوگم بسیار پخت و پس هایم دارم، لیکن بغیر از این باز این چیزها هم هست دوستان. انا حاضرش با در خونه من برای همین بسیارتر همین ولوگی در خونه گرفتهش من نشون میدم. وقتی که کار با میبرایم بعد باز بسیار ولوگ‌های سیر و گشتی میشود، بسیار ولوگ‌های نو با نو باز من تیار کرده میگیرم برای شما دوستان عزیز. میخواستم که فهمم شما از کجا من رو از کجا تماشا میکنید دوستان، از کی подписаться کردگی هستید من و ولوگ‌های من به شما معقول هستند. خیر دوستان عزیز، ما بلوگر نیستیم، من خودم هیچ بلوگر وای نمیکنم، просто من با همین خوبی من همین یوتیوب ولوگ کردم، پرتوفتن همین چیزای از پیش نقص میدیدم، همین آموده میکردم و بهری подписчикان خودم همین پیشکش میکردم. اکنون نمیدونم آدما اینا چه خیلی قبول میکنن، لیکن با من همین چیزا معقول، چیزای خونگی معقول، تازگی معقول دوستان. میخوام همین چیزای موتیواسیون کننده برای دخترایی که در خونه هستن، تماما کار نمیکنن، من همین چیزا تماشا کنن و موتیواسیون شود برای و یا خسته کارو برای خونه شون نکنن. ولوگای من با ولوگای بیهوده گپ زنی نیست، همه چی گپ ها، همه کارا همش با تربیوی است، از رمکای همین تربیه بر اومده نمیرد ولوگای من. من خودم دختری خیلی وای نیستم که مثال در ولوگایم یکون کس گپ زنم یا کس обсуждать کنم و подписчик جمع کنم. این просто برای خودم خوبی، خودم سایقل دادن، رشد دادن، развиваться کردن همین ولوگم پیش میبرم دوستان عزیز. من همین کم ترک معلومات درباره من، باز چیزی که میخواهید شنیدن فهمیدن میتونید کامنتاری مونید، البته که در وقتی بکاریم جواب میدم دوستان.